अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 12 है 10th क्लास की इंग्लिश बुक का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। आबादी में इजाफा और दुनिया में खुराक की फराहमी। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चलूँ। इसमें बताया गया है कि दुनिया की जो आबादी है वो बढ़ते बढ़ते 7 खरब तक पहुंच चुकी है, यानी कि डे बाय डे उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, और अब उस आबादी की वजह से ना बहुत से मसाइल का लोगों को सामना है, जिसमें खुराक है, रिहाइश है और भी मसाइल हैं। ठीक है, तो उन मामलात को डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, और ये भी बताया गया, आखिर में सजेशन दी गई है कि दुनिया के जो ममालिक हैं ना, उनको जरूर चाहिए कि वो बढ़ती हुई आबादी पे ना काबू पाएं ताकि इन मसाइल को कम किया जा सके। ओके स्टूडेंट, अब हम इस यूनिट का तर्जमा शुरू करते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इस पे मीनिंग भी मेंशन कर दी है ताकि तर्जमा करने में आप लोगों को आसानी हो। The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. तकरीबन तमाम बर्रे आज़मों में आबादी में होने वाला एक खौफनाक और मुसलसल बढ़ता हुआ इजाफा संजीदा नौयत के माशी मसाइल का सबब बन रहा है। Great pressure is being placed on arable land, water, energy and biological sources. काबिले काश जमीन, पानी, तवानाई और हयातियाती मसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। As the world population grows, the food problems will become increasingly severe. अगर दुनिया की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो ग़िज़ा का जो मसला है वो शदीद हो जाएगा। The most vulnerable will be population in developing countries. तरक्की पजीर ममालिक की आबादी को सबसे ज्यादा खतरा है। The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. गुज़िश्ता 25 सालों से फीकस ग़िज़ाई अजनास की मिक़दार कम हो रही है। Certainly with a 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented levels. यकीनी तौर पर रोज़ाना दुनिया की आबादी में 25 लाख अफराद के इजाफे की वजह से अनाज और दीगर तमाम इक़साम की ग़िज़ाई तलब नाकाबिले मिसाल सतह तक पहुंच जाएगी। Below world population and its growth trends are given. दुनिया की आबादी और इसमें इजाफे के रुझानात नीचे दिए गए हैं। 10,000 years ago 10 million people, 10,000 साल पहले 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ अफराद थे। By 1850 population was 1 billion. 1850 में आबादी 1 बिलियन यानी कि 1 खरब थी। 80 more years to reach 2 billion in 1930. मजीद 80 साल बाद 1930 में ये आबादी जो है 2 खरब तक पहुंच चुकी थी। 45 years it doubled again 4 billions in 1975. 45 साल बाद
یہ دوبارہ دگنی ہو گئی اور 1975 میں 4 بلین یعنی کہ 4 خرب ہو چکی تھی. 12 years to reach 5 billion 1987. 12 سال بعد 1987 میں یہ 5 خرب ہو چکی تھی. 6 billions in 1999. 6 خرب 1999 میں. By the year 2020 there will be 8 billion. 2020 تک آبادی 8 خرب ہو جائے گی. یعنی کہ یہ جو ہے 2020 سے پہلے کا سروے ہے. There are about 250,000 people added to the planet per day. روزانہ اس زمین پر تقریباً 25 لاکھ افراد کا اضافہ ہوتا ہے. This exceptional growth is mostly happening in the developing nation. ڈیولپنگ نیشن سے مراد ہے ترقی پذیر، ایسی قومیں جو بھی ترقی کر رہی ہیں. آبادی میں کئی گنا شرح سے اضافہ ترقی پذیر ممالک میں ہو رہا ہے. More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. دنیا کو تقریباً 99% غذا جو ہے وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 1% سے کم سمندر دیگر آبی مسکن سے حاصل ہوتی ہے. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. مناسب غذا کی فراہمی کے لیے مسلسل جاری پیداوار کا براہ راست دار و مدار زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر ہے. As the human population grows, the requirements for these resources also grows. جیسے ہی انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو ان وسائل کے تقاضوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. Even if these resources are never depleted on per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. اگر یہ وسائل کبھی کم نہ ہوں تو فی کس شرح کی بنیاد پر وہ نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے کیونکہ وہ یقیناً زیادہ افراد میں تقسیم ہوں گے. At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. فی الحال زرخیز زرعی زمین خوفناک شرح سے ضائع ہو رہی ہے. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. پیداوار دینے والی زرخیز زمین کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت موجودہ غذائی قلت کی بڑی وجہ ہے.
Water is another critical item for all crops. تمام فصلوں کے لیے دوسری اہم چیز پانی ہے. Massive amount of water is required during the growing seasons for cultivation. نشو نما کے موسم میں کاشتکاری کے لیے بہت زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. In fact, agriculture production consume more fresh water than any other human activity. دوسری انسانی سرگرمیوں کی نسبت زرعی پیداوار میں تازہ پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے. In many countries, people are facing shortages of fresh water. بہت سے ممالک میں لوگ تازہ پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. Competition for water resources among individual regions, countries, and associated human activities are already occurring with the current world population. دنیا کی موجودہ آبادی میں افراد، علاقوں اور ملکوں اور باہم متعلقہ انسانی سرگرمیوں کے لیے پانی کی خاطر پہلے ہی مقابلہ جاری ہے. Water resources critical for irrigation are under great stress as populous cities, states, and countries requires and withdraw more water from rivers, lakes, and aquifers every year. آبی وسائل جو کہ آبپاشی کے لیے ضروری ہیں انہیں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ گنجان آباد شہروں، ریاستوں اور ممالک کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور چٹانوں سے زیادہ مقدار میں پانی نکال رہے ہیں. A major threat to maintaining future water supply is the continuing overuse of surface and groundwater sources. مستقبل کے لیے پانی کی فراہمی برقرار رکھنے میں بڑا خطرہ سطح زمین اور زیر زمین موجود آبی وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے. یعنی کہ جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی یوز ہوگا اور پانی کے ذخائر بھی کم ہوں گے. Fossil energy is another prime resource used for food production. فوسل انرجی غذا کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والا ایک دوسرا اہم ذریعہ ہے. Nearly 80% of the world fossil energy is being used by developed country. دنیا میں پائی جانے والی فوسل انرجی کا تقریباً 80% حصہ ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں. The intensive farming technologies of the developing countries use massive amount of fossil energy to fertilizers, pesticides, irrigation, and the machines as a substitute for human labor. ترقی یافتہ ممالک کی پیداوار میں مشینوں کے لیے سب سے زیادہ
فوسل توانائی استعمال کرتے ہیں. In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yield rather than to reduce human labor input. ترقی پذیر ممالک میں فوسل توانائی کا استعمال بنیادی طور پر کھادوں آبپاشی کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ کھادوں اور آبپاشی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسانی محنت کو کم کرنے کی بجائے پیداوار کو برقرار رکھا جا سکے یا برقرار رکھا جائے. Because fossil energy is a finite source, its depletion accelerates as population need for food and service escalate. کیونکہ فوسل توانائی ایک محدود ذریعہ ہے، اسی لیے آبادی کی خوراک اور خدمات میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی کمی میں تیزی آ جاتی ہے. Thus, cost of fuel increases everywhere. اس لیے ایندھن کی جو قیمت ہے ہر جگہ بڑھ جاتی ہے. Certainly, improved technology will assist in more effective management and use of sources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw material for sustained agriculture production. یقیناً زیادہ بہتر ٹیکنالوجی وسائل کے مؤثر نظام اور استعمال میں مددگار ثابت ہوگی، لیکن اس سے ان اہم قدرتی وسائل کی لامحدود فراوانی نہیں ہو سکتی، جو کہ رکاوٹ کا شکار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں. For instance, fertilizers enhance the fertility of eroded soil, but humans cannot make topsoils. مثال کے طور پر کھادیں کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن انسان سطح زمین کا اوپر والا حصہ یعنی کہ اوپری سطح جو ہوتی ہے اس کی کا حصہ نہیں بنا سکتے. Indeed, fertilizers made from finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. اصل یا در حقیقت موجودہ دور میں کٹی پھٹی سطح زمین کو بہتر بنانے کے لیے فوسل ایندھن کے محدود ذرائع سے بنی ہوئی کھادیں استعمال ہو رہی ہیں. A productive and sustainable agriculture system depends on maintaining the integrity of biodiversity. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی سسٹم کا دار و مدار ماحول میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے جانوروں کی سالمیت پر ہے. Strategies for the future must be based on the conservation and
careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. मुस्तकबिल के लिए तय होने वाली हिकमत अमलियों की बुनियाद ज़मीन, आबी तवानाई के और हयाताती वसाइल की बका और मुहतात मैनेजमेंट पर होनी चाहिए. Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generation unless the growth in the human population is simultaneously. फिर भी इन इक़दामात में से कोई भी आने वाली नस्लों के लिए मुनासिब ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएगा जब तक के साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफे को कम नहीं किया जाता. Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, optimum world population should be less than 2 billion. कई मुतालात से तस्दीक हुई है कि दुनिया भर में कदरे आला मेयारे ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 2 खरब से कम होनी चाहिए. Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. इसलिए अभी से ज़्यादा शरह आबादी हासिल होने तक ज़मीन, आबी तवानाई के और हयाती वसाइल को मौसर तौर पर इस्तेमाल करना होगा. Maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. तमाम दुनिया के लिए पैदावारी और सेहतमंद माहौल बरकरार रखना ज़रूरी है.